तेबे यह प्रत्यय हुए जे ओडिशार मूल आदिवासी थिले मुख्यतः जनजाति संप्रदाय आमर जगन्नाथ संस्कृतिर मूल होउछंती प्रभु नीलमाधव एवं तांको पूजा करुवा सबर राजा आमर आदिवासी राजा स्वयं विश्वावसु प्रभु नीलमाधव को प्रतिष्ठा करी तांको से पूजा करुले सही भाव में रामायण भी प्रभु श्रीरामचंद्र दंडकारण्य विचरण कर प्रमाण आमको विभिन्न स्रोतरु यह मिली थाए यही भावना अमूलक नुहे कारण आज भी ओडिशा जनसंख्यार प्राय 1/4 होती जनजाति संप्रदाय तेणु यह कहबार आद अत्युक्ति हेब ना जे जनजाति मैंने होती आम राज्यर आत्मा एवं से होती आम समस्तंकर आम राज्यर अविच्छेद्य अंग आपण मैंने जानते प्रतिवर्ष साधारणतंत्र दिवस दिन आरंभ होता यही मेला गत वर्ष केवल गोटे व्यतिक्रम होता कारण भुवनेश्वर गत 2025 मसीहार जानुआरी 8 तारिख 10 तारिख पर्यंत माननीय मोदीजी द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस ये उत्सव एवं समान को एकत्रीकरण परिवार बड़ भूमिका निभाउतबा अवसर रे आम सरकार आसिला परे प्रथम थर करी आमको सुजोग मिलता प्रवासी भारतीय दिवस ओडिशा रे पालन करबा पई आ सेथिपई समग्र विश्व एकाठी होइतबा प्रवासी भारतीय आ समस्ते जिते बड़े ये ओडिशा को आसीथिले प्रवासी भारतीय माने से विभिन्न राज्यर प्रतिनिधित्व करुवा विभिन्न आम भारतीय माने एवं ओडिया माने मध्य से सामिल होते एवं से भारतीय प्रवासी भारतीय आदिवासी ये मेला को से आसबे जनजाति संस्कृति एवं परंपरा ऐतिह्य सहित से मेलार द्वारा प्रडक्ट व उत्पादित होता सामग्री को देखिए ताकू नहीं जीवे एवं तांकर सबुदिन स्मृति को साउती रखिबार बहुत बड़ा परंपरा तैयारी होता आमर ये आदिवासी मेलारे से प्रवासी भारतीय दिवस रे से जानुआरी 26 पूर्वर एवं आमर ओडिशार जो आदिवासी परंपरा संस्कृति आमर प्रोडक्ट ये समस्त विश्व दरबार को चली जावाई गोटे बहुत बड़ ये स्वतंत्रता अर्जन कर आमर ये आदिवासी मेला गत वर्ष यही मंच आम सरकार गोटे सुंदर योजनार शुभारंभ शहीद माधव सिंह हाथ खर्च योजना जहाँ माननीय मंत्री महाशय ये उल्लेख करुले आम पाखे आज 1 वर्ष है से शहीद माधव सिंह हाथ खर्च योजना को आ से योजनार लक्ष्य आपणकर माननीय मंत्री आपणकर पाखे रखिले जे अनेक आमर आदिवासी परिवार आदिवासी समाज जो माने पाठ पढ़ुंट अधारू कपाठुआ होगी अर्थात से आपंकर अष्टम श्रेणी ना एकादश श्रेणी से ड्रप आउट हो जाऊँच विद्यालय को आसते ना घरे बापा माँ को विभिन्न घर कम साहाय्य करती आउ ना आर्थिक अभाव कारण अनेक छात्र छात्री मैंने अधारू पाठ को छाड़ी दे था जो मैंने आर्थिक अभाव विद्यालय को आसती ना कि आर्थिक समस्या कारण परिवार रे साहाय्य करने ये कार्यक्रम सफल होगापी जाऊँगी स्वतंत्र भाव आमर विभाग तरफर यह एक स्वतंत्र भाव में पदक्षेप नि विभागीय मंत्री तथा समस्त तांकर टीम को धन्यवाद दूँ आपण मैंने जानते ओडिशार प्राय 1/4 जनसंख्या होती जनजाति व आदिवासी संप्रदाय तेणु एते संख्यक लोकंकर 1/4 अर्थात 4 भाग लोकंकर समाहार ओडिशा एवं 4 भागरू 1 भाग होती केवल आदिवासी संप्रदाय एवं सेमानंकर यदि विकास हम नहीं
ତାଙ୍କର ଯଦି ବିକାଶ ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଅସମ୍ଭବ। ଆମେ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି 2036 ସୁଦ୍ଧା ସମୃଦ୍ଧଦାତା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହିଳା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୁବକ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଜନଜାତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିକାଶ ଏକାନ୍ତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମିଲ କରିବା ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ଖାଲି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଚାଲିଥିବା ତାହେଲେ କେବେ ବି ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମେ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ବିତିଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପ୍ରତିଟି ସାମାଜିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ସୂଚକାଙ୍କରେ ଜନଜାତି ଆଜି ଅନେକାଂଶରେ ଅନେକ ସୂଚକାଙ୍କରେ ସେମାନେ ବହୁତ ପଛୁଆ ଭାବରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଆୟ, ଜୀବନ ଜୀବିକା ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପଛୁଆ ଭାବରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେବକ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ସେହି ଜନଜାତିରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଜନଜାତିଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ଏବଂ ତାହାର ସମାଧାନ ମୋଠୁ ବା କିଏ ଅଧିକ କହିପାରିବ। ଆଉ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଜଣେ ଜନସେବକ ହିସାବରେ କାମ କରିବା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ତାକୁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ସେମାନେ କେତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଆମେ ବା ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିରେ ଅଗ୍ରସର କରାଇବା ଏଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟାଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇ ତାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଗତ 1.5 ବର୍ଷ ଧରିକି ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଶହୀଦ ମାଧବ ସିଂ ହତଗତ ଯୋଜନା ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ